Good day mga boss. Meron tayong installation ngayon ng Pia Auto Style and front LED grille lights po sa Isuzu D-Max. Yan. Bale itong front grille lights natin pinasabay ni bossing na pwede siya mag-blink kapag nag-horn siya. So try natin mga boss. Yan. Napakalakas mga boss. So for more inquiries, please visit us here sa Shell Banale. Yan. Highway lang po tayo mga boss. Fronting Shell gasoline station. Yan. Andres Auto Accessories mga boss. Then ito po pala yung mga ino-offer natin mga boss. Mga offer natin na services. Yan. Headlights upgrade, repair, fog light upgrade, super night vision dashcam, horns installation. Yan, mga Pia, Bosch. Meron tayong klase, dalawang klase ng Pia, yung Superior Bass tsaka Auto Style. Yan, yung kinabit natin dito kay boss is Auto Style. Yan. So, LED park lights, LED reverse lights, LED brake lights, LED signal lights, fog lights assembly, electrical wiring repairs, and headlight buffing restoration. Yan. Headlights natin mga boss, Kion Sonra lang. Yan. Yung bulb natin. Kion Sonra lang talaga yung gamit natin dito mga boss. Then, yan. Ito po yung shop natin mga boss. Yan. Feel free to visit here mga boss. Yan. Boss M, please.